Atiling. Pupunta sila. Yes, outing. May isa ka na yun. Lula mo. Wow. Happy birthday, my smile. Lalagay ko sa vlog ko. Yay! We're here. Ang alam ko hindi na sasama. Kelly, kain! Lilihin ko si mama. Happy birthday to you! Wow! Happy birthday to you! Happy birthday! Give to mommy! Thank you! Para sabi parang akin dapat. Yay! Wow! Wow! Paldo chill na. Paldo! Bumper day. Yes! Yes! Unboxing! Wala mo ka na yan, Nay, muna. Pag di mo nahulaan. Baka nga ginitin si ate. Baliktad yata. Hindi, basta open nyo. Wow. Sirain nyo na, Nay, at parang may para maulit. Wow! Diet next week. Ano ang ulam? Wow! Thank you. Papa, picture! Nay, tingin din eh. Yan! Isa pa. Yeah. Smile, smile! Cater nga. Tutulog daw muna si Tasha yan. Yes! Yan ito to. Ah, sorry. Dito. Wala nga hangin. Nangupo ko na pakita yung crown. Baka rin lumabas sa ano. Pwede, akong bibilang ha. Ate. 1, 2, 3, go.
Sapa. Ang topper sa cake ay microorganism. Ang galing. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new life for me. And I'm feeling good. Sa pesta may palabas naman sila parin dyan.